Huh? Thank you, ma'am. First drop. Last drop. Malapit sa office. Alright. Laban pa ang oras. Last drop. Isa na lang. Dalawa din. Alright. Thank you, sir. Christian po. Ah, thank you. Alright, dito na tayo. Tao po. Rose po. Bigas. Ah, sige. Saan, ma'am, banda? Thank you, ma'am. Alright, one down. Meron pa isa. Deliver natin to. Ay, picture ako lang, ma'am. Ay, thank you. Balik tayo sa bahay. At meron pa tayong deliver. Siyempre, nakuha ni tayo. Eh, Epektos. Deliver na natin yan. Lumalalim na ang gabi. Alright. See you. Last drop bar. Pag-uwi natin, meron pa tayo pa palang isa. Meron pa tayong isa, Gar. Last one na. Nakauwi na pero may umabol pa. Yan o. So, lapag na natin tayo, Epektos. Thank you. Thank you, bak. Bukas naman. Uwi na tayo. Hingal na ako.